ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. میں مدرسہ عطائے کمال کے صدر مدرس جناب حافظ قاری جنید برکاتی صاحب کو دعوت دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ عمیر ابن عبداللہ ناصر ابن نوشاد جشان ابن نجم الدین کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائے.
أسد يا أسد الله محمد حدیث نمبر 1 خالقم منت نمبر قرآن سنت تروے جو قرآن کی جو سکھائے حدیث نمبر 2 علام العلم فضیلتن ولکل مسلم مسلمہ حمایتی کرنا دولت پر آیا مسلمان فریضے حدیث نمبر 3 دعا وعدہ دعا کرنے والا دے غصہ نہ کرو حدیث نمبر 5 داتا کا صدو ایک دوسرے سے سچ نہ کرو نہ کوثر صحیح ابھی کا مانا انسان ثانیہ کا والا اللہ کا پہچان واسے ہوگا کہ نامان تاتے توبہ کا انسان تاتے صاحب کی مان تاتک تیری زندگی وعدت کر جان کے یوجے کوئی قرآن کے پارے نہ کرنا کسی چھوٹی نہ رہنا کسی کاری نہ کسی کا دین نہ روانا نہ قرآن سرمانو ابھی تو خدا کے دان باقی ہے ابھی تو سیاح جیتا ہے ابھی تو کربلا کا کی بیدان باقی ہے جہاں کہیں بھی ہو تشریف لائے میں نے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں میں آپ کے سامنے نعت پاک پیش کرنے سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليك يا رسول الله مدینہ 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 ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے سبحان اللہ نہ اتنا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر نہ اتنا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے دس سے توبہ پر انسان سب سے ثابت نقی مان جاتا تیری زندگی واسط پر تو زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے نہ کسی کی نہ دینا کسی کو پلانی نہ غلام مسلمانوں پاکستان بخشی ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن بخشی ابھی قدر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آواز خان چھپے بسم اللہ پر خانہ خان آپ پہ خانے میں خان بسم اللہ جو اللہ اس میں سارے آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بزرگوں دوستوں، میرے بیان کا موضوع ماں باپ کی عظمت، ان کی شان، ان کے کیا کیا حقوق ہم پر ہے. لیکن میں اپنے بیان کو شروع
बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम सब मिलकर उस अजीम हस्ती की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ेंगे जिस अजीम हस्ती के सदके अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप जैसे नेमत अता फरमाई। माँ बाप ही वो अजीम हस्ती है जिनके एहसानात की कोई इंतहा नहीं, और मेरे नबी के बाद सबसे ज़्यादा एहसानात माँ बाप के हैं। वह बगैर किसी लालच और गरज के अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर बच्चों की हर ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, खुद रातों को जाग कर बच्चों को सुलाते हैं। हज़रत मोहतरम, अगर हम माँ की ममता की बात की जाए वो खुद गीली जगह लेट कर अपने बच्चों को सूखी जगह सुलाती है, खुद भूखी रहकर अपने बच्चों के मुंह में निवाला देती है, और ये तड़प ये जिगर अल्लाह ताला ने माँ ही को अता फरमाया है। अगर हम बाप की शफ़क़त और उसके रहम की बात करें, हमारे वालिद साहब पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर मजदूरी कर हमारा पेट पालते हैं। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को सलामत रखे। हज़रत मोहतरम, यह तो हमारे माँ बाप की छोटी छोटी कुर्बानियाँ हैं, असली कुर्बानी तो उन्होंने हमारी पैदाइश के वक्त दी थी। आइए हाजिरीन, मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ जिसे सुनकर हमारी रूह मचल जाएगी। एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रास्ते पर ऐसे गर्म पत्थर थे कि अगर गोश्त का टुकड़ा उन पर डाला जाता तो कबाब हो जाता। मैं इसी हालत से अपनी माँ को अपनी गर्दन पर सवार करके 6 मील तक ले गया हूँ। क्या मैंने अपनी माँ के हुकूक अदा कर दिए? हज़रत दिल थाम कर सुनिएगा। मेरे नबी ने फरमाया, तेरे पैदा होने में जिस शिद्दत से झटके और परेशानी उठाई, शायद ये उनमें से एक झटके का हक अदा हो जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने भी एक माँ को कितनी फजीलत अता फरमाई। हज़रत मोहतरम, माँ बाप की शान इतनी बुलंद है कि अगर औलाद मोहब्बत भरी निगाहों से सिर्फ एक निगाह माँ बाप के चेहरे पर डाले तो अल्लाह उस औलाद को एक हज्ज मकबूल का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। कि अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ तो दुआएं भी मेरे साथ चलती है। साथ चलती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रात, नाते पाक पेश करने से पहले दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बागे सदा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कभी। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं देता, जमाना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना, जमाना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। प्यारे इस्लामी भाई, मैं आपसे किराअत के मुतालिक चंद सवालात करना चाहूँगा, क्या आप जवाब देंगे? इंशाअल्लाह भाई, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप सवाल कीजिए। हम किसकी रिवायत के मुताबिक कुरान शरीफ पढ़ते हैं? हम इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक कुरान शरीफ पढ़ते हैं। मखरज किसे कहते हैं? जिन
जगह से हुर्फ निकलता है उसे मखरज कहते हैं। सिफत किसे कहते हैं? जिस अंदाज से हर पैदा होता है उसे सिफत कहते हैं। अइम्माए मखारिज कितने हैं? अइम्माए मखारिज 3 है। पहला हजरत अल्लामा इब्न ज़ियाउल कुरान रहमतुल्लाह अलैह, इनके नजदीक मखारिज 14 है। हजरत अल्लामा सिबोर रहमतुल्लाह अलैह, इनके नजदीक मखारिज 16 है। हजरत अल्लामा खलील इब्न अहमद बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके नजदीक मखारिज 17 है। तजवीद किसे कहते हैं? मखरज और सिफत के साथ हर पैदा करने को तजवीद कहते हैं। हदीस पाक में आता है, प्यारा आका ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, मफ़हूम अपनी आवाज़ों से कुरान को ज़ीनत बख्शो। इक़राउल कुरआन बिलुग़्तिल अरब, मफ़हूम कुरान को अरबी लबो लहज़े में पढ़ो। हुरूफ़े मुफ़रदात कितने हैं? हुरूफ़े मुफ़रदात 29 है जो अलिफ से या तक है। हुरूफ़े मुस्तालिया कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुरूफ़े मुस्तालिया 7 है। खा, साद, ज़ाद, क़ाफ़, वा, ग़ैन, क़ाफ़। मिलती और इन हर्फ़ों को हर हालत में कोई यानी मोटा पढ़ते हैं। मिलती जुलती आवाज़ वाले हुरूफ़ कितने हैं और उनका नाम क्या है? मिलती जुलती आवाज़ वाले हुरूफ़ 16 है। ता, तो, ज़ा, ज़ा, ज़ो, सा, सीन, सोद, दाल, दौद, क़ाफ़, क़ाफ़, हा, हा, हमज़ा, ऐन। इल्म के 5 दराजात कौन कौन से हैं? इल्म के 5 दर्जात ये है। पहला खामोशी, दूसरा तवज्जो से सुनना, तीसरा जो सुना उसे याद रखना, चौथा जो सीखा उस पर अमल करना, पांचवा जो इल्म हासिल हुआ उसे दूसरों तक पहुंचाना। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह अज़्ज़ व जल का ऐसा कलाम है जो उसको हिदायत और इल्म हिकमत का अनमोल खजाना है। नबी अकरम, नबी मुकर्रम, नूर मुजस्सम, शहंशाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, यानी तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये दो बाई नाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए अर्शी इब्न इरफान को दावत दूंगा कि वो आए और अपना बयान पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, आज मैं आपके सामने प्यारे नबी की शान में खूबसूरत अंदाज में नाते पाक पढ़ने की कोशिश करूंगी। उससे पहले दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। तिबारी को सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह। मोरे सपना माँ दर्शन दिखाए गयो रे, दिखाए गयो रे, मोरे गौसुलवरा, मोरा सोते में भागू, जगाए गयो रे, जगाए गयो रे, मोरे गौसुलवरा। क्या बात है सर। चश्मा बगदाद का जब लगा खबर, देखते बानगर, तैबा नगर, जानिबे मक्का जब भी उठी है नजर, देखते बानगर, देखते बानगर, मोरा बन्ना मदीना बसाए गयो रे, बसाए गयो रे, मोरे गौसुलवर। गम का तूफान था मैं परेशान थी, मुझको बख्शा सुको, मुझको बख्शा सुको। ये जिया मोहम्मद जाफर को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपना बयान पेश करें। मनकबत के लिए इस्लामी बहनों, आज मैं आपके सामने नाते पाक पेश करना चाहूंगी। उससे पहले दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद तेरी जात खाजा मोइनुद्दीन, तेरी जात खाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान खाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार लो, मेरा बिगड़ा वक्त सवार लो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان میری زندگی کا سوال ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرے خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشتی کا پھول ہے وہ بہار چشتی کا پھول ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے شمار یہاں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شمار یہ بڑے شاخی کا آستان ہے یہ بڑے شاخی کا آستان یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یا درے غریب نواز یا درے غریب نواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کروں گا آئیے اس سے پہلے ایک خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں شاعر کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیزو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہی وہ عبادت ہے جس کا حکم قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے اور اس کے ادائیگی کے لیے قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے لیکن افسوس آج ہمارے مسلمان بھائی نماز سے بالکل غافل ہے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم فرض کر بہت بڑا احسان اور فضل فرمایا ہے اگر ہم لوگ تھوڑی سی بھی محنت کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو خدا کی قسم ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات گرامی ایک بار کا واقعہ ہے میں نبی کی موجودگی میں ایک جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی مقابلہ کانٹے کا تھا تو میں نبی نے تمام مجاہدین کو صرف مسواک کرنے کا حکم فرمایا میں نبی کے حکم کے مطابق تمام لوگ صبح سویرے چشمے کے پاس گئے اور مسواک کرنا شروع کر دیا جب نظر کفار و مشرکین نے دیکھا تو دیکھ کر خوف کھا گیا اور ان کی ہوا ڈھیلی ہو گئی اور سوچنے لگے اب تو ہماری خیر نہیں کیونکہ تمام مجاہدین اپنے دانتوں کو تیز کر رہے تھے اور اس نیک کام کا ذریعہ ظاہر ہوا کہ تمام مشرکین کی ہمت ہار گئی اور وہ جنگ کرے بغیر ہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس طرح مسلمانوں کو فتح اور کامیابی حاصل ہوئی سبحان اللہ حضرات محترم جبکہ مسواک کرنے کی شان کا عالم ہے کہ اتنی بڑی فتح بنا جنگ کرے حاصل ہو سکتی ہے تو سوچے نماز کی شان کا عالم اور اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جبکہ مسواک کرنا سنت ہے اور نماز پڑھنا عزیز ترین فرض ہے حضرات محترم نماز پڑھنے کی اتنی ساری فضیلتیں اور برکتیں کہ میں اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید پوری رات بھی کم پڑ جائے لیکن آئیے نماز کا جذبہ پانے اور اس کی طرف دل میں پیدا کرنے کے لیے کچھ فضیلتیں اور برکتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگوں کا ذہن بنے نماز کا حضرات نماز دل کا سکون ہے نماز میں نبی کے آگاؤں میں ٹھنڈک ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز دین کا سکون ہے نماز بری باتوں سے روکتی ہے نماز پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے نماز نمازی کو عزت دلاتی ہے نماز پڑھنے سے قبر و حشر کی منزل آسان ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ نمازی کو حشر کے میدان اور قیامت کے پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا حضرات محترم یہ نماز پڑھنے کی چند فضیلتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی لیکن افسوس اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی ہم صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر پاتے لیکن میں دوستوں یاد رکھنا جہاں نماز پڑھنے کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں وہیں چھوڑنے کے نقصانات بھی ہیں چنانچہ حضرت ابن عباس فرماتے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے اور وہ اس شخص کے لیے ٹھکانہ ہے جو نماز وقت گزار کر پڑھتا ہے نماز چھوڑنے والے کی ان سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے اس کے چہرے سے نیک لوگوں کے کلمات مٹا دیتا ہے نماز نہ پڑھنے والا ذلیل
जलील होकर मरेगा, बिल्कुल भूखा मरेगा। नमाज न पढ़ने वाला जब मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी कि तमाम समंदर और दरियाओं का पानी पिला दिया जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत मोहतरम, ये नमाज पढ़ने की फजीलत है और छोड़ने का वाइद है, यानी नुकसान जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किए। अब फैसला आपके हाथ में, क्योंकि एक तरफ जन्नत या वहीं दूसरी तरफ जन्नत के बागात है। मैं आपको दावत देता हूँ खुद भी नमाज पढ़े और अपने घर वालों से भी नमाज पढ़े। हज़रत मोहतरम, नमाज का पाबंद बनाने और अपने बच्चों को मुस्तक़बिल बनाने के लिए मदरसा अता कमाल से जुड़िए। अगर आपको अल्लाह ताला ने औलाद दी है तो उसे मदरसा अता कमाल की महफिलों और दरसगाहों में भेजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से नमाज का ऐसा ज़हन दिया जाता है कि आपका बच्चा बिना नमाज पढ़े रह ही नहीं सकता। और जिस घर में बच्चे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अमन का वरमार बन जाएगा। अल्लाह ताला के नसीब से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह सुभान। ये हज़रत मोहतरम जलसे को आगे बढ़ाते हुए मैं आप हज़रात के सामने मुकालमे के लिए पेश करना चाहता हूँ राहिमी बिनते शाहनवाज या बिनते परवेज। आइए हज़रात मोहतरम ये दोनों तालिबात अपना मुकालमा पेश करेंगी। उससे पहले एक शेर में आप हज़रात की दहलीज़ों की समाअत कर रहा हूँ कि जो दिलों में बुग़्ज़े हैदरे कर्रार लिए बैठे हैं, जो दिलों में बुग़्ज़े हैदरे कर्रार लिए बैठे हैं, वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जो दिलों में बुग़्ज़े हैदरे कर्रार लिए बैठे हैं, वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत में जाने का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत में जाने का जुनून। अरे मियाँ इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना प्यारे इस्लामी बहन, मैं आपसे नमाज के शराइत और फराइज़ के मुताबिक चंद सवाल करना चाहूँगी, आप जवाब देंगी? इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। आप सवाल कीजिए। नमाज की शर्तें कितनी हैं? नमाज की 6 शर्तें हैं जिनके बगैर नमाज सरह से होती ही नहीं है। पहला तारत यानी नमाजी के बदन, कपड़े और उस जगह का पाक होना जहाँ नमाज पढ़े। दूसरा सत्र औरत यानी मर्द को नाक से घुटने तक छुपाना और औरत को सिवाय चेहरा, हथेली और कदम के बुढ़ा बदन छुपाना, गजना वाली दुपट्टा ओढ़ के नमाज पढ़े। फिर जिससे बाल की स्याही चमके तो नमाज नहीं होगी अगर उसी चीज़ पे कुछ ऐसी चीज़ जोड़े जिससे बाल का रंग छुप जाए। तीसरा इस्तकबाली कितना यानी नमाज में कितने की तरफ मुँह करना है, कितने की सिमत ना हो, शोभा हो तो किसी से दरियाफ्त करे। अगर कोई दूसरा मौजूद ना हो तो गोरे फिक्र के बाद जिधर दिशा में उधर मुँह करके नमाज पढ़ ले। अगर वहाँ नमाज मालूम हुआ कि विद्या दूसरी सिमत था तो कोई हर्ज नहीं नमाज होगी। चौथा वक्त लिहाजा वक्त से पहले नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होगी। पाँचवा नियत दिल के पक्के इरादे के साथ नमाज पढ़ना जरूरी है और ज़बान से नियत का वास कह लेना मुस्तहब है। और एक हमें नियत की मैंने नियत करता हूँ ना करती हूँ ना करे। छठा तकबीर तेरी में नमाज के शुरू में अल्लाहु अकबर कहना। नमाज की शर्तें कितनी हैं? नमाज की 6 शर्तें हैं। पहला क़याम, दूसरा क़िरात, तीसरा रुकू, चौथा सजदा, पांचवा कायदा है, छठा शुरू में बिस्मिल्लाह। क़याम फर्ज है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना जरूरी है और बगैर उज़्र बैठ कर किसी ने नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी, चाहे रोज़ा या मर्द नफ्ल नमाज बैठ कर पढ़ना चाहे। क़िरात फर्ज है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फर्ज के पहले 2 रकातों में भी सुन्नत और नफल कुरान शरीफ पढ़ना जरूरी है। तो अगर किसी ने कुरान न पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। कुरान मस्जिद का आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा क्या है? आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा यह है कि खुद ही सुना, अगर इस तरह आहिस्ता पढ़ेगी खुद ही न सुने तो नमाज नहीं होगी। रुकू का अदना दर्जा क्या है? रुकू का अदना दर्जा यह है कि हाथ घुटने तक पहुंच जाए और पूरी रुकू यह है कि पीठ सीधी बिछा दे और पेट सिर के बराबर रखे, ऊंचा नीचा ना रखे। सजदे की हकीकत क्या है? पेशानी जमीन पर जमाना सजदे की हकीकत है और पाँव एक उंगली पेट जमीन से लगाना शर्त है और पाँव की एक उंगली को मोड़ कर किबला रुकू करना जरूरी है। तो अगर किसी ने इस तरह का सजदा किया कि दोनों पाँव जमीन से उठ रहे हैं तो नमाज नहीं होगी और बल्कि इस तरह सजदा किया कि पाँव की उंगलियां नोक से लगी है तो भी नमाज नहीं होगी। कितनी उंगलियों को पीठ जमीन से लगाना वाजिब है? दोनों पाँव की 3-3 उंगली की पीठ जमीन से लगाना वाजिब है। कायदे आखिरी का क्या मतलब है? नमाज की रकातें पूरी करने के बाद अतहय्यात और रसूल की पढ़ने की मिक़दार बैठना फर्ज है। खुरूज में सुन्नी किसे कहते हैं? अदाए अक़ीदत
सलाम के अलावा नमाज को तोड़ देने वाला काम गर्दन पाया गया तो नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। अल्लाह पाक हम सबको नमाज के शराइत व फराइज़ के मुताबिक चंद सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।